الحمد لله بازور توفيق دانس مولا أبا عبد الله الحسين في مجالس بركة بايد بي إن شاء الله يعني دنيا تكون قلقنا مواد كوني مغفرة نينا زبقون قوق زوي الأرحام وميتو بسي دانو نفسنا ومدريني تاني تابرو ياشي بوني أمواد كوني مغفرة وإيصال الثواب مينا سغيس سورة حمد كنا سورة وقراءة بجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. إن شاء الله يومي جازا داريكم دي توسلاتكم عباداتكم خداي بارغاهن ودي أحسن قبول مشكله بغاني يلي تسوق جاء إمام الزمان في سلامتي وتعجيل فرج منا صلوات كسر اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم بعد الحمد والثناء إلهي آية شريفة كو ينتخل من التلاوة سون دي زيلانوك مطالب خيك ينتخل من البيان بس زحمة تمام إن شاء الله يعني ناس طول تاريخ نوك تزس ناركنا ثم شتكي وقائع من مومو حوادث عظيم مد بحادثة من مومو دي روی زمین پکا رونماسوں سے وجود انکوں سے تاریخ انک سب سونسیت لیکن شخصیت ان میں بھی مردان من مومک دی علم و عمل میدان انگم بجخ سے وقائع کتو
حوادث لیکن عظیم میں پہ حادثہ کا تو وجود یوں سے من یران لا تاریخ گواہی لیکن دے حوادث کو یانوگنا من مومو زمان کن گذر چه حساب پو کمران چن چیزوں زسنارگنا مثل اینکه گویا حادثه واقعی وجودی آنوگ مانس به حساب فقط تاریخ نوگن رزد تاریخ ورق کن رزق سرطانا دی آنوگ سب بیاد چسب مدبا دی زمان بیانوگ دی ملسه کا دی تو شخصیت چیگیز چی بسوک دی تو واقعی وجودی آنوگ کنس بینسو زیر چسب مدبا لیکن دی عظیم وقایع کنی آنوگنا حوادث کنی آنوگنا لیکن عظیم مد حادثه عاشورائی واقعی عاشورائی کہ حسین ابن علی فیقظ قریبا وفا اصحاب کن ینبو دیتو عظیم واقعی وجود یعنی کنس اکسر ہجریانو کربلائے معلالا لذا دی واقع وزسنا رکنا نیرلتتنا نہ تنہا تاریخ سبسوں سے بلکہ لو بلو جب بجب دیزس نارگناخ نمی کن شربت بینیمو نتوخلا روشن چنچک سنگ تنگنچک دنیا یعنی غوغابت حسین فیقر سخم من تخصبس و حسین فیقر دی نهزت عاشورا پو لذا یعنی رفتار گوز دی حسینی عظیم واقعا پو دیزس نارگنا انقلاب حسینیو دیزوز جق بجق نیمه بسن سلفو بسه دی عالم پیانو بشری درمیانیانو چیازس نارگنا سن چنچک انسانی مؤمنین کنی مسلمانان کنی بلکہ غیر مسلمانان کنی اسمیانو ان سن حسین نسبت لا یک حرارت چک محبت چک من یران لا تھوم چک مسلمان اتاجو غیر مسلمان کنی ان سن نگن یران لگن یری ہندوستانی مختلف جگہ کنی انو تھوم دیگن یران لا چھوڑت کہ حسین دیزس نارگنا محرمی جگ مرچوچانا حسین محبت یانو دیزس نارگنا عقیدہ می جقن کنی سن دے اسلام لقبول متکن دے اشخاص کنی سن حسین لگتو احترام چی بینو کنتان ینمی کنت زس نارگن حسین من تخصیکا دیزس نارگ چیزات کن کنتی شیطیا رنچنین کن کن حسینی حق یانو کنس غلط پچین لذا حسین فیق دین حزب کو جق بجق وغنی یلی عقیدن ایمان پسند یاو انکی حسین دین حزب کو تا قیامت سپازس نارگنا برکھچن لوچس ان بلکی حسین دی قیام کو غنی یلی عقیدہ و ایمانی جزء شتیانو لین کی کوریر چسپن رنچان میگوت غنی یلی توسو خجا امام الزمان فیق پہ مهدي موعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في أخلاقك ديز سنارقنا نهزة آشورا قيام آشورا سنارقنا كمالك تنجب جسين لذا ديز سنارق حسيني قيام بديتو بركة چكدري روي زمين بك چايد بي رمز بچين غني رزدولا نظر بارگوز و دولا توجہ کسنا غنی رسم غنی ری زندگیانو غنی رنگ کامیاب چاید بی غنی رنگ موفق چاید بی دیزس نارگنا رمز رموز کن حسین دی کربلائی درسانونا لن مروش حسین لذا چیزوں حسین فی اقودیتوس کامیاب چاید بی دی حادثہ پوزس نارگنا ہمیشگی لس پید بی رمز بو راز بو چین چانا رمز جگ دیاوی انتی خدای سحمزاد پو پوری ارادہ دی کا تعلق سن سے خدای ارادہ
خدای مشیت اونو برکست که پیغمبر خاتم الزحمت بس امت لکنس پیدی شریعت کو پیغمبری بعد لا دنارک انمتسون لذا حسین فی پیدی خون برکت لا دوباره پیغمبری دی چسبو محافظت لز زنده لز و خدای رحمت پس پوری ارادیان مقدر بس که حسین رزسنارک ندی بس پی فداکاری پو بس پی دی ایثار پو زسنارک نا عالما منچو پید پو لذا اراده پسندیانو علماء کو نزلت اراده تکوینا اراده بس تکوینا زربنا اراده خدای اراده پو قسم نیست یک دفی تشریعی یک دفی تکوینی تشریعی پو انسان خدای رحمت پو چیزات کا تو اراده بید مثل من یرید واجبات کن محرمات کن کی خدا از پوری بنده کنی کا من یری کا وظایف کا تو اس کا لیوت چیزات کا تو من یری کنا سالیوت واجب مت کمد ملک هم برکس چیزات کا تو من یری کنا تغرینز بزرگی دو اراده تشریعی دیانو خود بندگان کن لحق دخالت جخصت خدای رحمت پس کہ گا انسان چی گا بندے گناہگار سو خدای دی دستور پکا گورگل بسے کھز دے امر پکا اطاعت مبنا کلہ نینچر بسے گناہگار سو خدا از پیاق بزز پیاق مبس نینچر یعنی خدا زرزون متونزز انسان لگ نینچر زرزون تاما دیانو مرتکب شا دول زرد اراده تشریعی لیکن اراده تکوینی یک دفعه تکوینا اراده بد دیانو گیان انسان لبشنت خدای بندگان کلا دخالت تنمه بی حق میں مثلا خدای رحمت پس انسان دی روی زمین بگا وجود یانو که اومد بی اراده بد تو تکوینا این دیانو گنی یلی اختیاری اومد کی خدا از گنی ایران دنیا دیگه وجود که اومد بی اراده با و گنی ایرز دیان دخالت تنمه نا دیتو شکل چی که یونو دیتو صورت چی که مثلا دیتو زسته چی که یونو زربتی اصلا گنجایش میں خدای پوری مشیت یانو برکس کن پو پوری ارادی یانو تعلق سنگن پو کن فیکن چچا چان حسین فیقی دین حزت پو بقال اسپیت پو خدای رحمت پی اراده سنگن لذا در رمز و راز کن یانو نا چک چک چین زسنارک که خدای رحمت پس خرکرز اراده بس کہ آئی شریفہ میں کسل مزدے یریدون لیدفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون خدای رحمت پس یعنی دے کفار کن دے دشمنان اہل بیت نا قرآن بس ارادہ بس خدای نور پو خاموش باید بھی سنیل باید بھی لیکن خداس ارادہ بس واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون خدا فرض اراده بس دی نور پو برکه چنچا چپید بی کمالی که هب چپید بی گرچی که کفار کن دیگه ناراحت چه نسانا خون عذیت تون نسان نیگان ایران لشست پس گفت خدای نور پو چین نور خداش پوری نور پو اراده بس پر بید بی نور که منظور پو چین زربنا تعریف نور خدا چین هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره خدای نور بوده تخشین قرآن سانسان اونچاسین یان چیگی نیاز دو چزمن قرآن سانسان کلی فرس و یان کنز سنارگنا لسان تنچاسی نور تنچاسی یان کل لمس تنچاسی دو خدای نوری لذا دی خدای نور پیگا منظور بوز سنارگنا اتم مستاق دی آئی شریفہ پولفتز سنارگ دیت مفسرین کنیس تفسیر کنیانو بیان بس په حساب بکا اکمل ترین مصداق ائمه یهودا صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین درین جن کن انبیاء الهین خدای نور لذا دی انوار مقدسات خدای رحمت پس دی روی زمین بکا عجیب انداشی کا دی هستی کن وجود یانو کن سدنا غنی یری سعادت منا غنی یری لمستنی منا خدای رحمت پس حفظتانس و پوری نوری شکیانو نین لذا دی کفار کنیز دی منافق مشرک کنیز چی بزدس نارینا دی نور الهی کن خاموش باید بی صدد اونیونس
چی ذریعے کا بِأَفْوَاهِهِمْ کنتی کے ذریعے کا یعنی منظور پو کنتی بیان ذریعے کا کنتی زبان ذریعے کا واقعا لیکن خطرناک چیشی نگن از دونی کنے عبرت لیں انسانی دی زبان پو انسانی دی بیان پو لیکن خطرناک چیشی اگر کتو رنگ کنٹرول یعنی مجغز اسنارنا دزق مولاي متقيان أمير المؤمنين في قصة سلمولد إنساني ديشتشيو سبراتن ميت بديشتشيو دنارك خطرناك درندك إنساني فرس أگر كتو كورس كوري كنترول يانو كتو مجغزس نارك دز زبان پوس إنسان تكا نتكا بس تنجسين دي درندا پوس إنسان چی بس نتکا بس تنگدنا دیانو زغلا دی زبان پوس تکا بس انسان ختم بس تنجز لیکن خطرناک چیز من ایرس تاریخ نفتو سن درنگن ایرفتوز واقعا اهل بیت دل سن كنت حياة زندگیانو مظلوم واقع سون و حالون که خدا ارتاح مزاد بس بشري هداية منا غني يران سعادتي رول كربيت بمنا فحبستان سنا بشري درميانو مظلوم واقع سون ظلم سون و درين نسان غني يرس سنبا بوز غني يرس فكر بوز غني يري معاشريانو جامعانو غني يري دشتبانو ديانز اسنارين زماني حياة زندگی اهل بیت یانو چنارک ظلم سون آیا دی ظلم کن اهل بیت نسبت لدرسان چمینو غنی رس فکر بس چرا درسان غنی رنلا ظلم چنیت اهل بیت نسبت لا غنی ری معاشره کن یانو اهل بیت زسنارکنا مقام و منزلت به خدا ارتاح مزار پیشیتیا لیکن عظیم مقام چگینا ينقاسو چك أهل بيت مقام بك تنچسمنا حتى أنبيانا خدا يرسح مزاد بده مقرب إن بزسنارنا بنداكن أنبياء إلهي كن إن سمنا أهل بيتنا مقايسة بان چسمن قابل مقايسة من غني يرز غني يريتوس خجا إمام الزمان تيقولا صدا تمد يوسف الزهراء زره دونغاني يري الذهن بو نمور چجو پاید بمينا غني يري إيمان بشناخ نمعرفت بو غني يران لا بيشتر چجو پاید بمين نظرين يوسف الزهراء زره حضرت يوسف على نبينا وآله وعليه السلام يعقوب نيقعد يوسف فيك تشبيه كتتغدنا دونغاني يري الذهن بو نمور چجو پا تا إنكي غني يري توسي خجانا نسبت لغني يران لا معرفت چك چونجك حاصل چو وإلا يوسف يعقوب كجا ويوسف الزهراء كجا زمين وآسمان فرق يود كي كنعان يانوك دي تخت يوسفي ديك النقش سنسبرس يود حر يوسفي كي يوسف الزهراء نمي شوال زنك واقعا من دو حقيقة دين هر يوسف الزهراء يعني يوسف زركان بغنما يوسف الزهراء چچزمن دوزر بنغان يريدو منظورا من كي حضرت يعقوب من قعود يوسف فيقو پیغمبر نبي نعوذ بالله زسنارنا دو غني يرستوهين بنا ني حضرت يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في خصوصيات كتغني يدي إمام الزمان يعني يبنا غني رز أدي خصوصيات كن لالتسنا يوسف زهراء زرين تاجن كي غني يدي إمام بنا نسبة غني يدي معرفات بو زياد شو بيشتر شو وإلا تمام أنبياء إلهي كن يانو غنسيوت بأوصاف حميدة كن غني يدي پیغمبر خاتمنا تمام أهل بيت كن يانو غنسيوت بأوصاف كن غنماز اسنارك غني يدي توسو خجا إمام الزمان تيقيانو كامل يود غنر جايود كل مظهر أهل بيت مظهر نبوات اسناركنا غني يدي توسو خجا بوين لذا واقعا دارين يري جامعانو معاشرانو توس أهل بيتنا نسبة لچين عارك جسارت كتو أهل بيت مقام كن خداس لكن عظيم حستي كتو بس تاما لكن غني رزس نارنا أهل بيت ده مقام كن چوما سيكر جبا تيزس نارنا أهل بيتنا نسبة لجسارت منا جنايت منا غني رس خيال ما بس داري أهل بيتي كن غني دوران كن ينو قسم نقسم يحربا كن كله
أهل بيت شخصية بخور باي بمينا قسم نقسم شبهة كنتانت دوز نارينا خيال ما بس داري دي دوران بيانو جديد انزلنا جديد من دون سونا أهل بيت مظلوم واقع سنخاين كل حياة زندگيانو ديانا داريكا تو چدنا أهل بيت مظلوم واقع كتو چدنا ديانا زسنارينا زمان بيانو كل حياة زندگيانو مظلوم واقع سومينا دياني منشأ پیشتيانونا ديانا غني ريشا بولرتت زسنارينا ديانا نبنين من يرتوز ده مولاي متقيان أمير المؤمنين في پیغمبر سپوری جانشین بر حق خدای حکمی که اعلان بسنا همیشه کلی امت کن لزرد نکسنا لی انسان کن لی امت کن کنتن لپناهگاه چک چک مت پمت ده پناهگاه پو کنتی علی این ہے علمی لحاسیانوک اعتقادی لحاسیانوک گا چیشیان کنتا مشکلات چیون نرک ده مشکل کشا پوزسنارک نا علی این کنتا علیز بوی کسون سمت حقایق کن کنتا کشب چچس منزرن دوکسنا لیکن پیغمبر خاتم فقو رجل بچیک چیسون سقيفي بني ساعدة تشكيل سون دي ملاعين كنز علينا نسبت له خود پیغمبرنا نسبت له جسارت بس علي فقه خلافت کو غصب بس نچی بس میون درمیان يعني كنت زبان بتيز بس زبان نتزز ده لیکن انسانی دی زبان تو اگر کنترول یانو کتو مجغنا واقعا انسان نابود بس دانچسین خسر الدنيا والآخرة بچسین لذا زبان بدن آرک خطرناک چیشی نتی اتپوی مثال هم بوده چه جو دراما کنزره واقعا حدیث مطابق انزوستین دو پنا انسانی دی تمام روی که پید بی اعضا و جوارح کنیز دیش از نشالونیز هر موتوران ما دیش چه ولا تذکر تمن دو بلو ایتو فین دو بلو لیل چه کران هشار دو ہے خدای نافرمانی باید پیشی تیانون کران زوردو اگر نانیسن کران گاوا قچیان کران محافظت کتو دوبنا مچان آرام یود اگر کران نانیسن خدای نافرمانی چنو مرتکب کتو سونا نیده وقت پیرونه مچان سن مرتکب چچسی انسانی زبان بوده جز خطرناک چین عزیزان من یری زندگیم زمسک فساد اجتماعی فساد اخلاقی فساد اعتقادی چتنا منشأ پوزسناری نبیشتر بود یعنی انسانی چوی چیو کنترل اینو مجلس باید بیکا خدای سحمزات پوزدیل چیو روسپاس هم مجلس ده گرل تزشن خورچه بسجاست اگر روسپا گید پین نمالسه چتک خاطر مثلا سپریگ انتان منین نمیتا لیکن ده چوخ شلتوق چی بسه گترات لکچون ینجا بسه بچین دو آزمایش و امتحان نین خدای سحمزات پوزنگانی حیات زندگیان دیل چه گنگانی ایرانی امتحان چچسی سامت خدای فرمانیانو خدا نه اهل بیتی اطاعت نرزرولیانو دوسته دیل چه زسناری نکوس پنو سامت خدای معصیتیانو زسناری ندیل چه کس پنو منی رکیم که همین دو لذا انسان لکمال مشز دیل چه زسناری نسپرایون منا بیانیون منا زرد کس نزز واقعا سینیا زر بیار باید بسپرازز نمین عزیزان کو معیار پو غنیری زبان پو زسناری نتیز دو پید پو بیان پو یخمد دو پید پو دو معیار من معیار پو انسان اس خدا ستانس پید پیدی عقل پیگا گا انسان چیز گا شخصیت چیز پریک تمدنا دس پری کو لفتوز دس پراو چر بید پیگانی ارال خداش تکری جخصیت تکری پو زسناری نا قرآن اهل بیدین دي قرآن أهل بيت بكاتشور أجر قرآن أهل بيت رنمت بسبريجودنا دوز سنارينا ولو إنكي ديتوي إنسان معمولي چي بسبريجنا قبول بوز أجر نامسان خدانا أهل بيت نرنمت بالشيطان تبت بسبريجنا ولو إنكي آيات عظام چي بسفران زرسد نسان مردود بوز فانستون معيار بغني دي قرآن أهل بيتين چانا دي زبان بوده تستيز ده چيسون واقعا پیغمبری بعلا امیر المؤمنین دي سو شخصیت چی پیغمبر از معرفی بس امت کنی نجات مینا بهترین زسنارینا الگو بس تانسنا پیغمبر رحلت کیوتر گیابنا معاشره و چیسون غصب خلافت سون سے دي ملاعين كل شيء بس قا إنسان شيء مؤمن شيء دمبك وله اعتقادي لهذا اجتماعي فرهنگي مسائل چک پیجون سے
كل يوم من عطاء عند داره مشكلات شيء مثلا ديني مشكلات شيء يوم من عطس عالم جيشته رجوع بچزين طبيعي چانا ده دوران بيموزس نارينا چيسون غا مشكلات شيء سولا يومنا كم مراجعة بانا ده ملاعين كنيس چي بزس نارينا سوء تبليغ غاني الكتوز ده تكشنو ده ملاعين كنيس غا نزس ناريك أبابا كده زوي كتانس سون أكني كرشتيس غا عمر زوي كتانس غا زسنارينا أمير المؤمنين زوي كتانس غا عثمان زوي كتانس دون غمّا إنسان الزين بو دي مخص بزسنارينا دي تغلق فرچين ده دشمنيس من إيران خوشن برگوش ازين چي بس من پیغمبر چي دست بين أنا مدينة العلم وعلي بابها علم شهر فمين هيني دي علم شهر بين سوچي حقائق كن سلبة يتمينا كنتان داخل شكسمنا أليز غوز متبا كنتان لحقائق كن تبجسمين لذا دي ملاعين كن چي بس مشكلات چي مسائل شرعية كل يوم منا برغانا أبابا كي رزوكا تانچا برغا ازوكا برغا أمير المؤمنين رزوكا ميشي ديگنا چي برداشت بچين فيك عواميز دي برداشت بچين دي وعلميات اللي حسن وغما چك جنسو أبابا كي رسم مسائل شرعية حل بچين سو حق بزر چين سو أمير المؤمنين سان حق بزر چين سو إلا عمر سان حق بزر چين سو غما چوخ زين سو چانا إنسان دي تولى بس أهل بيت مقام بو أمير المؤمنين في حق الشخصيات بزسنارنا يخطو توزدي إنسان لچوچو تسبريك نتاهم برغوز لچوچو تكتان سمت بني إنسان أصلا قبول بچزمه وقت كيان يرتوز إمام السجاد زين العابدين في حق دوران يانون ديناز أسنارنا كاس يعني الذهن كسافات كن كونس كوس چباس أمير إمام زين العابدين في حق الشهادات منا وذل يانو دو امتحان لامتحان فرس إنسان فرس شهادات مليانو ين فقهاء لكن برجستا إن بيشو فقيه كجيك دنيا تكنركان دهنا دي ملاعين كنس أدس لولا چي تاس من تاس عام الفقهاء زين يعني فقهاء كجيك غالبنا دي چي سال فلا لولا فقيه سال زين من زين يعني چيسون وغما فقيه چيك إن سردي أمير يعني إمام زين العابدين نائب فقيه دون الغالبين دي چيك من تاس دي سران كنس دي اقتدار كنس عام الفقهاء زين غمي علمياتنا غمي شخصيات بچك چيگنسو چان أهل بيت مقام دي زغلردان لگهم چسي من يرفتوز دي سامسك أهل بيتنا نسبة لجسارت بس پیغمبر خاتمی في پرگل ارگیابنا موميق مچا دي ملاعين كنس دنارك اسلامي کا ظلم بس كي پیغمبری احاديث كن زبريا پولا بن بس يامي ولا چوچو تسبراتاس اعلان تاس غاسوچي ابراهيم ديانو پیغمبري كنا څوري پیغمبري منبر ارسادوك سي پیغمبري كنا احاديث كن څوريودنا كنتس ديانو رولچو دویان كنتس كتابات ما بو شوقشوقي كما ازبريشي چيا دارين مشكل من مانتا پتا چت پوديو زبركان پو پیغمبري احاديثين ويلتي پو خداي پیغمبر بك قرآن هم بابسيوت دو قرآن آية انزر اختخفتشت لكن نتالا مدت ارغال چانا نتي نسل كن لبچاسين دغر اختخف يعني دو چيش هچاسين نورچاسين پیغمبر احاديث بگاوين خدای کن باس پید قرآن آية وگاوين ديس کن نورچادو لذا مشکل چچادو پیغمبر احاديث بن بوز بچو ظلم چين اسلاميانو من يري چوستانو پیغمبر دنسبت دي تغلز اسنارنا چي بس أهل بيت الشخصيات بو يوقتو كونس چانا واقعا وقت بصوصو أصلا دو حاشيق من مقدمك أصلا أصل مطلب بزر بايد بي فرصت مسوم إن شاء الله توفيق چانا ين وقت چيانو خدای سحمزاد بس توفيق تغنا بيان بو أصلاً موضوع طرف لا أصلاً مشاعر من نمطير رام مهم بحث بچين من كي إمام حسين دي قيام بودي تغس بركحشان شايد بو جق بجق ديش نم يقتنو زسنارقنا دي شر دي ميمو بسن تيز بس زسنارقنا بركحشان شايد بو كي من يران أحاديث من دي پیغمبري
إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. پیغمبر المؤمنين كنا نسبة الله حسين محبت بو لهذا بركة چنچت پی يانو حرارت شواد أصلا خاموش جسمه إن شاء الله غني يري عقيدة وإيمان بسمين غني يران شيشو سبدنا حسين محبت بقدوسه حسين دي محبت حرارت بجق بجق غني يري سنين تانو شعلا ورب چنچي غني يري يوم بي عند الناس الكل ندو منتقل بايد بي غني يران التوفيق توزري حسين كل مجالس كن غني يري الصور تحاوز